Wa na ikaduha ng bulhon Andres Kaleryohan. Way go na kay init kayo. Dirita magbalibol. Kuyawa, Team Ray, lupat Team Ray. Agay! Out na kayo. Uno na Dre. Presyo takil. Sunod mo? Anan. Tugal. Bansing na, game to na. Na, nilayat na sa pakalayo abay. Laywas bola ni lupad man. Side out, uno series score. Kyle serve. Taga Montpelier ni Kaleryohan. At na, nangasik na dito Montpelier. Kini, side ra bagid bay. Lo, ayay! Sas, kaurabisa unta bayo. Out lang. Uno sir. Sitoy serve, Team Kaleryohan. Agay, murag side dito. Pana, uno na. Igualis uno. Nasad. Agay, nakatulak. Nada si Kyle dito. Lo. Imutoy. No. Gilatos. Di apa ay. Finishing. Team Rian na dito. Bayre. No, binudjake na. Tre. Non. Hindi mo ibalibol. Agay. Wa maabot bay. Gamay kay dot. 3-1 score. Pero kung nailahoy, Uno dito. Nakauna dito. Service taga Montpelier. Miya bay saklit Pugong dire. Out lang bay. Out yun. Ay, out na yun. Pasti. Bay sitoy. Anan, out ni bay re. 4-1 na. Grabe, tinoo na magnibay. Sus, out na sad. 5 na sad. 5-1. Bay sitoy serve. Kena. Iyay! Dagi hapon. Kaya raw? Low side. Bayre. Ito na sad. Out na gid bay. Perti out agad. 1-5 ang score. Serve sa uno. Ko serbisyo ba yo? Anan. Iyay, wa kahawid. Out yun. 2-5. Serve Lister sa Montpelier. Agay. Higas ito yag. Dipinsan ra. Nakatulak na. Hindi na makuha. 3-5 ko na. Serve Lister lah. Pungsi gid bay. Kusog-kusog yung serbisyo gyud. 4 na. 4-5 score. Ano sad? Guys, kita gi serbisyo ay. Lah, so niabot bay. Serve sa 5. 5-4 score. Dito. Kini. Nah. Luto ng katunga. Chin skirt. 6-4 ang score. Nakasabay Kyle Ray Lister o si amigo na ako ni Bukas. Bayre serve. Gigas ito ya. Side goodbye. Out ay. Wana City 4 score. By reserve. Pro Sitoy. Grabing mga ingin si Bay Sitoy oy. Pa tulak. Nan side gyud. 8 na. 8-4. Tara. Sus out na sad bay. 9. 9-4. By reserve. Agad, ito na. Anan! Sa kitag balas eh. Gis naman. Gis 4. Lo. Napahit sa Bay Sito yo. Lo, nagawin nagka-timbre. Iyo bay. Ayay! Nasangit bay. Nasangit ka gamay. Bay reserve. Warning perting pagkuhan ay. Dala po. Kuno. Kini.
Agay! Na! Side ball gyud. Wala para daog na ni. 4 ra diri sa game to. Ayoy! Gi! Dabag tim re. Wala gidaog gid bay. Napasyaw yun. Pilis game to ang Montpellier. Nagi desisyon no.